반갑습니다. Mucho gusto. 네, 조 목사가 나와야 되는데 제가 대신 나왔습니다. Y bueno, ya sé que esperaba el pastor Cho, pero yo estoy en su lugar. 우리 지금 당대 세계복음화를 하고 있습니다. En este momento estamos haciendo la evangelización del mundo en nuestros días. 그렇게 하는 중에 저와 여러분들이 만나게 되었습니다. Y entre todo esto, Dios ha permitido este encuentro. 작년에 여러분들 복음을 깊이 받으셨고 여러분들 통해서 이 지역에 많은 복음이 정언되고 있다고 들었습니다. Y yo escuché que han recibido el evangelio de forma profunda y que el evangelio está siendo transmitido a través de sus vidas. 이 일을 왜 계속 해야 되는지를 오늘 함께 살펴보고자 합니다. Y hoy me gustaría poder compartir un poco de por qué debemos de seguir haciendo esto. 또한 계속하면서 무엇을 더 붙잡아야 되는지를 함께 나누기를 Y 원합니다. también deseo compartir, mientras hacemos esto, a qué nos debemos de aferrar más. 우리 오늘 본문은 잘 아는 본문입니다. Este texto es un texto que ya conoce muy bien. 38년 된 병자가 예수님을 만나는 본문입니다. Un enfermo de 38 años se encuentra con Jesús. 여기 보니까 베데스다 연못가에 많은 병자가 있다고 3절에 나와 Y 있습니다. en el versículo 3 dice que en el estanque de Bethesda había muchas personas con enfermedades. 3절을 다시 보면 많은 병자가 있고 맹인이 있고 다리 저는 사람, 혈기 많은 사람이 있다라고 되어 있습니다. Específicamente el verso 3 nos dice que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. 이런 사람들이 구약에서는 하나님을 떠나 있는 죄인된 모습을 상징적으로 보여줍니다. En el Antiguo Testamento, en realidad vemos que este tipo de personas representa a una persona que está separada de Dios, a un pecador. 그런 중에 오늘 주인공은 38년째 병에 걸려 있는 거죠. Y el protagonista que vemos en el texto hoy es alguien que había estado paralítico por 38 años. 자기 병을 낫기 위해서 베데스다 연못가에서 38년째 앉아 있습니다. Él estaba allí en el estanque de Bethesda 38 años para ver si sanaba. 38년 되었다는 이야기는 완전히 죽어 있다는 이야기예요. El hecho de que habían pasado 38 años quiere decir que prácticamente ya este hombre estaba muerto. 40년을 채우면 나을 수 있는 게 아닙니다. Porque no es que al llegar a los 40 años de estar ahí es que pueda sanar. 아무리 오래 앉아 있어도 절대로 나을 수 없다라고 하는 거죠. En realidad, sin importar cuánto tiempo él esté ahí sentado, no puede sanar. 이 사람의 모습이 이 땅을 살아가는 많은 사람들의 모습을 보여주는 거예요. Y esto nos muestra cómo es que viven muchas personas en esta tierra. 바로 이것이 복음 없는 사람들의 모습입니다. Este es el estado de una persona sin el evangelio. 아무런 소망 없이 살아가는 사람들의 모습이에요. Es un estado de personas que viven sin esperanza alguna en la vida. 근데 잘못된 소망을 가지고 살아가요. Pero la gente vive con una esperanza errónea. 누군가 나를 저 연못에 넣어주면 나 말 수 있다라고 하는 잘못된 소망. Es una esperanza errónea el decir, si alguien me traslada desde este lugar hacia el estanque, yo podré vivir. 하지만 하나님은 분명히 우리에게 말씀하고 있는 겁니다. Pero Dios claramente nos dice acá 38년째 앉아 있다. que 38 años él había estado esperando esto. 사실은 완전히 죽어 있다고 이야기하는 거죠. Es decir, prácticamente este hombre estaba muerto ahí. 육신적으로 보면 멀쩡하게 살아 있습니다. Físicamente parecía que estaba bien, vivo. 하지만 영적으로 보면 완전히 죽어 있어요. Pero espiritualmente estaba muerto completamente. 영혼이, 생각이, 마음이, 감정이 완전히 병들어서 죽어 있습니다. Ya sea su espíritu, sus pensamientos, su corazón, su alma, sus sentimientos, todo esto estaba en declive. 뭐와 똑같냐면 물 떠난 물고기와 똑같습니다. En realidad es muy similar a un pez que está fuera del agua. 물을 떠나 있지만 아직 살아 있어요. Y cuando un pez usted lo saca del agua todavía está vivo. 그래서 벌떡벌떡 뛰고 있습니다. Y entonces empieza a forcejear. 하지만 살아 있는 게 아니에요. Pero no es que esté en realidad vivo. 그렇게 하다가 결국 죽는 겁니다. Porque al final va a forcejear y va a terminar muriendo. 이 땅의 사람들이 그렇다는 거예요. Y la gente en la tierra es así. 나는 성공도 합니다. La gente tiene éxito en la tierra. 하지만 하나님 떠나 죽어 있습니다. Pero está muerta por estar separada de Dios. 분명히 움직이고 바닥바닥합니다. Claramente están forcejeando, hay movimiento. 하지만 죽어 있는 거죠. Pero hay un estado de muerte. 마치 나무가 흙에서 뿌리가 뽑힌 것과 똑같습니다. Es como cuando usted arranca un árbol de la tierra. 우리가 보기에는 죽어 있지 않습니다. Porque a nuestro parecer no estuviera muerto. 싱싱하게 보입니다. Parece que está fresco. 하지만 죽어 있습니다. Pero en realidad sí está muerto. 우리의 모습이 그렇다는 거죠. Y nosotros somos así. 나는 잘 사는 사람도 많습니다. Hay gente que vive muy bien en la tierra. 나는 공부 많이 한 사람도 많습니다. Gente que ha estudiado bastante. 하지만 하나님 보실 땐 죽어 있는 모습이에요. Pero a los ojos de Dios están muertos. 반드시 하나님 만나야 되는데 만나지 못해서 죽어 있는 모습. Hay que encontrarse con Dios, pero en realidad hay una muerte ahí. 이런 모습이 교회 안에도 많습니다. También dentro de la iglesia ocurre esto. 오랫동안
교회 와서 예배 드렸지만 죽어 있어요. Porque a pesar de que hemos estado en la iglesia mucho tiempo dando el culto, puede ser que estemos muertos. 영이 살지 못하고 죽어 있습니다. Que nuestro espíritu no ha cobrado vida, sino sigue muerto. 늘 그래서 뭔가 갈급합니다. Por eso es que siempre sentimos la carencia de algo. 하나님을 만나지 못한 건데도 다른 것이 문제인 줄 알고 다른 것을 계속 찾아다닙니다. En realidad el asunto es que no nos hemos encontrado con Dios, pero seguimos buscando algo diferente. 이런 모습을 바울은 에베소서 2장 1절에 허물과 죄로 죽었다고 표현합니다. Pablo describe esto en Efesios 2:1 y les dice: estaban muertos en vuestros delitos y pecados. 인간은 세 가지 죽음에 직면해 있습니다. El hombre debe de enfrentar tres tipos de muerte. 영적으로 죽어 있고 육신적으로 죽을 것이고 나중에 영원히 죽을 것입니다. Está muerto espiritualmente, morirá físicamente y luego sufrirá una muerte eterna. 이것이 인간의 참 모습이에요. Este es el estado verdadero del ser humano. 지금 하나님과 단절되어 있습니다. Y el hombre hoy está separado de Dios. 시간 지나면 죽게 됩니다. Y luego al pasar el tiempo morirá. 그렇게 죽으면 영원한 지옥을 가게 되죠. Y si muere, irá a un infierno eterno. 인간은 이 세 가지에서 벗어날 수 없습니다. Y el hombre no puede desprenderse de esto, de estas tres cosas. 오늘 38년 된 병자가 지금 어디에 누워 있는지를 한번 보세요. Así que fíjense hoy, por favor, cómo este paralítico de 38 años, en dónde estaba acostado. 예루살렘에 있는 양문 곁이라고 되어 있습니다. Dice aquí que era en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. 이 양문이 어디냐면요. ¿Y dónde es esta puerta de las ovejas? En el verso 2. 예루살렘 안에서 성전에서 늘 하나님께 제사를 하죠. Dentro de Jerusalén, dentro del templo, había un lugar en donde siempre se sacrificaba ante Dios. 제사할 때 짐승이 필요합니다. Y claro que al sacrificar usted necesita animales para hacerlo. 그 짐승이 그 성전으로 들어가기 위해서 양문이라고 하는 양문이에요. 그 짐승이 들어가는 문이라는 거죠. Y para que pudieran entrar estos animales al templo había una puerta, la puerta de las ovejas, es esta. 그 양문 곁에 베데스다 목가가 있어요. Es decir, este estanque de Bethesda quedaba cerca de esta puerta de las ovejas. 38년째 하나님께 예배하기 위해서 양이 들어가고 짐승이 들어가는 것을 지켜봐 왔습니다. Así que este paralítico durante 38 años habrá visto cómo es que entran estos animales y de verdad entran todos estos animales para poder adorar a Dios. 오랫동안 교회 다니면서 예배를 드려봤을 수 있고요. Es decir, es posible que durante en nuestro tiempo en la iglesia, durante mucho tiempo hayamos estado dando el culto. 그래서 예배라든가 제사라는 걸 잘 압니다. Así que conocemos muy bien el culto, conocemos muy bien lo que es el sacrificio. 내 지인 중에서 교회 다니는 사람이 있어서 그 예배를 잘 알아요. Y también hay personas alrededor de nosotros que van a la iglesia y por eso conocemos un poco del culto a Dios. 여러 상황들이 많이 있지만 나는 여전히 38년째 병들어 있는 거예요. Y aunque alrededor de mí suceden estas cosas, yo sigo 38 años de paralítico. 분명히 복음을 정확히 들을 수 있는 기회가 있지만 나는 못 듣고 있는 거죠. Y aunque claramente hay oportunidades para que yo pueda oír el evangelio, yo mismo no puedo oírlo. 여러분들이 복음을 받고 여러분들이 왜 이 지역의 복음을 계속 전해야 되냐면 Y de verdad, si ustedes han recibido el evangelio y necesitan seguir compartiendo el evangelio en esta región, 죽어 있기 때문이에요. en realidad la razón por la que hay que hacer esto es porque la gente está muerta. 교회 다니면서 죽어 있는 사람이 많고 Es porque dentro de las iglesias hay gente que está muerta. 내 지인 중에서는 교회 다니는 사람이 많은데 난 여전히 죽어 있고 Hay personas que uno conoce que van a la iglesia pero que en realidad están en esa muerte espiritual. 교회 옆에 집에 있어서 늘 예배하는 걸 보면서도 나는 여전히 죽어 있는 모습. Y hay personas que están muy familiarizadas con el culto porque hay una iglesia cerca de su casa, pero en realidad ellos mismos no han cobrado vida. 이것이 이 땅에 살아가는 사람들의 모습입니다. Así es como viven las personas que están en esa tierra. 하나님과 단절되어 있는 모습이죠. Es un estado de estar desconectado de Dios. 분명히 인간은 하나님과 함께 해야 합니다. Claramente el hombre debe de estar con Dios. 하나님과 함께 하도록 하나님 형상으로 만들어져 있습니다. Y para que el hombre esté con Dios, Dios lo hizo según su imagen y semejanza. 근데 하나님과 단절되어서 하나님을 떠나 있는 거죠. Pero hoy el hombre está separado de Dios y por eso está alejado de Dios. 그래서 살려고 발버둥 치고 38년째 있습니다. Y por eso es que 38 años el hombre puede estar esforzándose para poder vivir. 여러분들 첫 번째 아셔야 되는 게 있어요. Así que hay una primera cosa que debemos de hacer. 이 38년대 병자의 첫 번째 문제가 뭐냐면 자신이 완전히 죽어 있다는 걸 모른다는 거죠. El primer problema de este paralítico de 38 años era que él no reconocía que él estaba muerto totalmente. 이런 사람들이 참 많습니다. De verdad hay mucha gente que es así. 저는 교회 다닌 지 한 40몇 년 됩니다. En realidad yo tengo más de 40 años de haber ido a la iglesia. 초등학교 때부터 교회를 다녔습니다. Porque yo fui a la iglesia desde que era un estudiante de la primaria.
25때부터 그때 복음을 듣기 Y 시작했습니다. desde los 25 años yo empecé a escuchar el Evangelio. 십몇 년 동안 교회 안에 있었지만 복음을 알아듣지 못했습니다. Pero cerca de unos 10 años yo estaba dentro de la iglesia, pero no entendía el Evangelio. 그냥 왔다 갔다 하는 정도의 사람은 아니었습니다. Y no era una persona que simplemente iba a la iglesia y luego regresaba. 나는 열심히 했고 나는 교회에서 하는 거 다 했습니다. En realidad me esforcé mucho y todas las actividades de la iglesia yo las hacía. 제가 복음을 이해하지 못했습니다. Y yo no entendía el Evangelio. 조금 더 정확하게 말하면 제가 다니는 교회는 정확하게 복음을 전해주지 않았습니다. Más exactamente, en la iglesia en donde yo estaba no se me compartía el Evangelio de forma precisa. 그래서 열심히 하고 무너진 거예요. Por eso es que me esforzaba en todas las cosas, pero al final terminaba cayendo. 더 이상 교회 다니기 싫다 이렇게 됐어요. Y llegó un momento en donde ya no quise ir a la iglesia. 더 이상 교회 못 다니겠다 이런 상태까지 왔습니다. Llegó un momento en donde dije, ya no puedo ir a la iglesia. 그럼 저만 그렇냐? Pero ¿será que solamente yo era así? 그렇지 않습니다. No es así. 이 땅에 수많은 기독교인이 사실은 교회 안에서 죽어가고 있습니다. Hoy muchos cristianos mueren estando dentro de la iglesia. 저 밖에는 당연히 죽어가고 있고요. Claramente el mundo que está afuera también muere. 38년 된 병자가 보여주는 장면이 이 장면이에요. Y así esto es lo que nos muestra este paralítico de 38 años. 오랫동안 죽어서 몸부림치고 있는 장면입니다. Es decir, él estaba muerto y estaba forcejeando durante mucho tiempo. 그 여전히 죽어 있는 줄 모르고 38년째 베데스 연못가에 지금 누워 있습니다. Así que él no sabe que está muriendo, está 38 años ahí al lado del estanque de Bethesda. 이제 베데스 연못가에 누워 있는 거죠. Él estaría acostado. 이제 천사가 와서 물을 좀 동하게 하면 그럴 때 자기가 가장 먼저 들어가면 낫는다 이런 생각을 하고 있습니다. Y él pensaba que cuando un ángel venía y podía mover el agua, entonces el primero que entrase sería sanado. 아마 이 연못이 간헐천, 뭐 온천 이런 거였던 것 같아요. Y es posible que este estanque fuera como un estanque donde hubiera aguas termales o que hubiera algún tipo de movimiento natural. 온천이다 보니 중간에 한 번씩 물이 이렇게 푹푹 이렇게 올라오는 일이 있는 거죠. Por ejemplo, si fuera un estanque de agua termal, claramente habría agua que surge desde un nacimiento de agua, ¿verdad? Y se mueve. 예, 그런 물에 이제 피부병을 갖고 있는 사람이나 관절염 이런 사람 가진 사람들이 들어와서 치유받은 경험이 있는 거죠. Entonces las personas que tienen alguna enfermedad de la piel o las personas que tienen, por ejemplo, alguna infección en, digamos, en las, pero que tienen alguna infección pueden experimentar sanar en este tipo de lugar. 누군가 효과를 본 사람들이 있으니까 이제 소문이 이제 크게 난 거죠. Una infección en las articulaciones. Es decir, hay muchos rumores que pueden haber corrido por todo ello. 물이 움직일 때 제일 먼저 들어가면 내가 치유받을 수 있다라고 하는 이제 전설이 생긴 거예요. Entonces, en todo el mundo, las personas decían, si tú entras al agua, podrás ser sanado. 그래서 많은 병자들이 거기 누워 있습니다. Por eso había muchas personas con enfermedades ahí acostadas. 38년째 누워 있다라고 이야기하는 거죠. Y 38 años estuvo acostado este paralítico. 이 사람이 두 번째 문제가 이거예요. Pero el segundo problema que este paralítico tiene 완전히 죽어 있으면서 틀린 답을 붙잡고 산다는 거죠. es que aún estando en un estado de muerte se está aferrando a una respuesta que no es la respuesta correcta. 이 물에 먼저 들어가면 내가 살 수 있다라고는 잘못된 생각을 하고 사는 거죠. Porque él tiene un pensamiento erróneo de que si él entra a esta agua cuando se muera y que si él entra primero él podrá ser sanado. 이 땅에 많은 기독교인이 38년째 잘못된 걸 붙잡고 살아가는 것과 똑같은 Y 것입니다. es lo mismo que muchos cristianos hoy en día aferrándose a algo erróneo durante 38 años. 내가 먼저 들어가면 산다 이렇게 생각하고 있어요. Porque él estaba pensando, si soy el primero que entra en estas aguas, yo seré sanado. 그렇게 38년째 38 años. 380년을 기다려도 낫지 않을 것입니다. Y sin importar si él esperase 380 años, en realidad no sanaría. 이 땅에 수많은 사람들이 잘못된 답을 붙잡고 살아갑니다. En esa tierra muchas personas se aferran a una respuesta equivocada. 좋은 교육을 받으면 행복할 수 있다라고 잘못된 생각을 갖고 살아가고 있고 Muchos tienen el pensamiento erróneo de que si tienen una buena educación podrán vivir una vida feliz. 돈 많이 벌면 행복할 거야 라고 잘못된 생각을 갖고 살아가고 있고 Muchos piensan que si logran tener mucho dinero llegarán a ser felices. 남들이 부러워할 만한 성공을 하면 나는 행복할 거야 라고 잘못된 생각을 갖고 살아갑니다. O piensan que si tienen un éxito que las demás personas pueden ver y tener celos de ello, entonces que serán felices. 복음이 뭔지 모른 채 교회 그냥 잘 다니면 구원받을 수 있다라고 잘못된 생각을 갖고 Y sin 살아갑니다. saber qué es el evangelio piensan que si van a la iglesia pueden ser salvos. 예수가 그리스도란 복음이 뭔지 모른 채 목사의 말씀 잘 들으면 나 천국 갈 수 있다. 잘못된 생각을 갖고 살아갑니다. Y piensan que aún sin entender qué significa que Jesús es el Cristo, si obedecen al pastor, pueden ir al cielo.
그래서 전 세계에서 잘못된 답을 주는 사람들이 또한 너무 많습니다. Y también hay muchas personas que están predicando de una respuesta errónea en todo el mundo. 그래서 예수님을 세례요한처럼 믿는 사람이 너무 많고, Por eso hay muchos que creen en Jesús como si fuera Juan el Bautista. 그래서 예수님을 엘리야처럼 믿고 에레미야처럼 믿는 사람들이 너무 Hay 많습니다. personas que creen en Jesús como si fuera Jeremías o como si fuera Elías o Juan el Bautista. 누군가 그렇게 가르쳐 줬기 때문이에요. Esto es porque alguien les ha enseñado a creer así. 어떤 교회에서는 예수를 그리스도로 믿지 못하고 세례요한처럼 믿도록 가르칩니다. Algunas iglesias no pueden creer que Jesús es el Cristo, sino enseñan que Jesús fuera como Juan el Bautista. 마치 예수님이 이 사회개혁 운동을 하러 온 것처럼 그렇게 가르칩니다. Como si Jesús fuera alguien que hubiera venido aquí a hacer un movimiento político. 그 교회가 나서서 사회개혁하고 정치개혁하고 이렇게 부르짖습니다. Y entonces la iglesia, pues según ellos, que tiene que estar al frente y tiene que estar al frente de la política y de la sociedad. 어떤 사람들은 치유받고 응답받고 받기 위해서 교회로 몰려옵니다. Algunas personas se juntan mucho en la iglesia para recibir respuestas y sanidades. 예수님을 엘리야로 봤기 때문에 그래요. Eso es porque han visto a Jesús como si fuera un Elías. 전 세계에 치유받겠다고 은사받겠다고 신비한 체험하겠다고 오는 사람들이 너무 많습니다. Hay muchas personas que desean una sanidad, que desean un don del Espíritu Santo, que desean experimentar algo místico. 분명히 좋은 일입니다. Y claramente puede ser algo bueno. 치유받는다는 건 정말로 좋은 일입니다. El hecho de ser sanado es algo bueno. 뭔가의 능력을 체험한다는 건 분명히 좋은 El 일입니다. experimentar un poder puede ser algo bueno. 하지만 그것은 복음은 아닙니다. Pero no es el Evangelio. 다른 종교에서도 얼마든지 일어날 수 있습니다. Son cosas que suceden en otras religiones también. 다른 종교에서도 기적이 일어납니다. Porque también en otras religiones hay milagros. 다른 종교에서도 방언은 얼마든지 합니다. En otras religiones también se habla lenguas. 그건 복음이 아니에요. Pero eso en sí no es el Evangelio. 예수님이 이 땅에 오시고 십자가 죽으신 이유가 그것 때문이 아닙니다. La razón por la que Jesús vino a esta tierra a morir en la cruz y resucitar no fue eso. 세계교회가 정확하게 가르쳐주지 못하고 있습니다. Pero en todo el mundo la iglesia no está pudiendo enseñar este punto bien. 하나님 떠나서 죽고 있다고 하는 것을 가르쳐주지 못하고 있습니다. No está pudiendo enseñar que el hombre está separado de Dios y por eso está muerto. 그 죽음의 문제를 해결하기 위해서 그리스도가 오셨다고 하는 걸 가르쳐주지 못하고 Y 있습니다. no está pudiendo enseñar que Cristo vino para poder resolver ese problema de muerte y darnos vida. 그 그리스도가 바로 예수라고 하는 사실을 가르쳐주지 못하고 Y 있습니다. no está pudiendo enseñar que ese Cristo es Jesús. 예수만이 그리스도입니다. Que solo Jesús es el Cristo. 예수님께서 그리스도가 되셔서 십자가 부활로 모든 문제를 Que 끝내셨습니다. Jesús es el Cristo que con la cruz y la resurrección resolvió todo el problema. 얼마만큼 끝내셨냐? ¿Y hasta qué punto lo terminó? 단번에 영원히 온전히 하셨고요. Lo hizo de una vez eternamente y perfectamente. 이 귀한 복음을 강단에서 말해주지 않습니다. Pero este evangelio no está saliendo desde los púlpitos. 말해주지 않기 때문에 예수님을 세례요한으로 믿는 거예요. Y porque la gente no está escuchando el evangelio, la gente cree en Jesús como si fuera Juan el Bautista. 말해주지 않으니까 예수님을 엘리야로 믿습니다. Y como no está oyendo el evangelio, es que cree en Jesús como si fuera Elías. 그래서 전 세계 성도들이 마치 38년의 병자처럼 잘못된 길을 걸어가고 있는 Por eso es 것입니다. que los creyentes en todo el mundo están como este paralítico de 38 años caminando por una senda que no es. 죽어 있는 줄을 모르고 있고 죽어 있으면서 틀린 답을 가지고 있다는 걸 모르고 있습니다. Entonces no saben que están muertos y no saben que están aferrados a una respuesta que no es. 여러분들이 왜 이 지역의 복음 운동을 계속 해야 되냐? ¿Por qué es que deben de continuar predicando el evangelio en esta región? 이것 때문이에요. Es por esto. 여러분들만이 정확한 복음을 전할 수 있습니다. Porque en este momento solo ustedes pueden predicar el evangelio certeramente. 잘못된 신앙을 가진 자들이 올바른 신앙을 가질 수 있도록 도울 수 있는 사람들입니다. Y ustedes son personas que pueden ayudar a las personas que no tienen una fe correcta a que tengan una fe correcta. 여러분이 원하는 만큼의 응답이 안 올 수도 있습니다. Puede ser que las respuestas no vengan como nosotros quisiéramos. 여러분들이 원하는 만큼 합당한 자가 안 찾아질 수도 Y 있습니다. puede ser que no encontremos tantos dignos como quisiéramos. 그건 우리의 소관이 아닙니다. Pero en realidad eso no está en nuestras manos. 중요한 건 여러분들이 복음을 가졌다는 거예요. Lo importante es que a ustedes les fue dado el evangelio 복음을 알기 시작했다는 거예요. y que han empezado a conocer el evangelio. 이 복음으로 여러분들이 먼저 살 것입니다. Y que este evangelio les está salvando a ustedes primero. 살아난 여러분들 때문에 이 지역이 분명히 살 것입니다. Y por ustedes que han cobrado vida, esta región cobrará vida. 다른 거 생각하지 마세요. Por favor, no se enfoquen en otra cosa. 이 복음만이 나를 살리고 Porque solo el evangelio nos puede salvar a nosotros. 여러분들이 믿고 있는 이 복음만이 지역 살릴 수 있습니다. Solo este evangelio es que puede salvar a esta región y a los que creen. 그래서 여러분들이 지금 전도 운동하는 게 너무 중요합니다. Por eso es muy importante que sigan haciendo este evangelismo. 죽어 있으면서 틀린 답을 가지고 있는데 틀린 답을 말한다고 사람이 살겠냐고요. Porque si una persona está muerta y está aferrada a una respuesta incorrecta, si alguien le viene a decir otra respuesta incorrecta, ¿será que cobrará vida?
죽어 있는데 교육시킨다고 살겠습니까? ¿Será que si una persona está muerta, basta el entrenamiento para poder salvarla? 현재 죽어 있는데 돈 좀 많이 번다고 Si 살아나겠냐고요. una persona está muerta, ¿será que el tener dinero la va a salvar? 죽은 자는 살려야 되죠. En realidad una persona muerta lo que necesita es cobrar vida. 어떻게 살립니까? ¿Y cómo se le puede salvar? 우리에게 생명을 주시려고 그리스도가 오신 것이고 El Cristo vino a darnos vida. 십자가 부활을 통해서 우리에게 생명을 허락하신 Y 것입니다. con la cruz y la resurrección Él nos permitió la vida. 전 세계 교회가 밖에 있는 사람들이 이 마치 38년의 병자의 모습입니다. Y en realidad todo el mundo, las personas fuera, están como este paralítico de 38 años. 오늘 그 본문에 나와 있는 많은 병자들, 특별히 소경, 다리 저는 사람, 혈기 많은 사람의 공통점이 있어요. Hay un punto en común que tienen todas estas personas aquí descritas, los enfermos, los ciegos, los cojos y los paralíticos. 이 세 종류의 사람을 일부러 기록을 해놨어요. En realidad esto está escrito de una forma muy intencional, se escribió así de una forma muy intencional. 소경, 다리 저는 사람, 혈기 많은 사람. Dice ciegos, cojos, paralíticos. 이 사람들의 공통점이 뭐냐면 ¿Cuál es el punto en común? 만약에 물이 움직일 때를 알았다 할지라도 빨리 들어갈 수 없다고 하는 공통점을 가지고 El punto en común es que aunque se fuese a mover el agua del estanque, ellos no podían moverse rápido para entrar. 소경이라서 물이 움직임을 볼 수가 없어요. Porque un ciego no puede ver si se mueve el agua o no. 그게 빨리 못 들어갑니다. No puede entrar rápido. 다리 저는 사람이라 물의 움직임을 제일 먼저 봤다 할지라도 빨리 들어갈 수 없어요. Un cojo, aunque haya visto que el agua se mueve, no puede entrar rápido. 혈기 많은 사람. Y una persona paralítica. 다른 성경에는 이거 이제 중풍병이라고도 번역을 합니다. Y también se traduce en otras versiones de la Biblia como personas que tienen un problema de la sangre. 아마 한쪽이 팔이라도 다리가 이렇게 혈기 이제 통해서 마비가 된 사람인 거예요. Probablemente son personas que no les surge la circulación de la sangre en alguna de las extremidades y por eso tienen paralizado ese miembro del cuerpo. 처음부터 틀린 답을 가지고 있지만 Y claro que desde el principio tienen una respuesta errónea. 틀린 답이 진짜라 할지라도 들어갈 수가 없는 사람들. Y aunque la respuesta falsa fuese a ser verdadera, en realidad ellos no pueden comprobarlo. 이제 완전히 죽어 있다고 하는 걸 설명해 주는 거죠. Así que completamente están muertos. Eso es lo que nos quiere dar a entender. 이게 교회 안의 모습이에요. Eso es el estado de la iglesia. 이게 복음 없는 사람들의 모습입니다. Este es el estado de alguien sin el evangelio. 처음부터 완전 틀린 답을 붙잡고 있고 Porque se están aferrando a una respuesta errónea desde el principio. 틀린 답을 붙잡고 있으면서도 절대 될 수 없는 환경을 가지고 있는 Y 거죠. aún al aferrarse a una respuesta errónea, ellos están en una condición en donde nada puede resultar bien. 틀린 답을 붙잡고 있으면서 틀린 생각을 하고 삽니다. Entonces, aferrados a una respuesta equivocada, viven con pensamientos equivocados. 본인이 살지 못하는 이유를 자꾸 틀리게 생각하는 거죠. Y entonces no identifican la razón por la cual no pueden cobrar vida. 내가 저 물에 빨리 들어가면 내가 나갈 수 있는데 이게 잘못된 생각을 하고 있어요. Entonces ellos piensan erróneamente pensando, si yo pudiera entrar rápido a esa agua, pues yo podría ser sano. 누군가 나를 딱 들어서 갖다 넣어주면 내가 살 수 있는데 Si alguien me llevara de aquí para allá, yo podría ser sano. 그래서 다른 사람을 원망하는 거예요. Y por eso es que se empiezan a resentir con los demás. 누군가 나를 딱 들어서 제일 먼저 넣어주면 내가 살 수 있는데 다른 사람이 먼저 들어갔다면 사람 원망하고 이렇게 하고 있는 거예요. Porque piensan, si alguien me llegara a cargar y ponerme en el agua y cuando se mueva el agua entonces yo podría ser sano, pero hay personas que entran primero que yo y entonces empiezan a resentir a estas otras personas. 내가 이 고통당하는 게 자꾸 다른 데 핑계를 대요. Y entonces empezamos a poner excusas del dolor que tenemos. 뭐 나라 때문이다, 뭐 부모 때문이다, 돈 때문이다, 자꾸 핑계를 댑니다. Entonces siempre damos excusas, no es que el país está así, no es que mis papás son así, no es que las personas son así. 내가 행복하지 못한 이유는 하나님을 떠났기 때문인데 En realidad la razón por la que esta persona no puede ser feliz es porque está separada de Dios. 내가 가난한 집에 태어나서 이런 줄 알아. Pero las personas piensan que es porque han nacido en una familia pobre 내가 문제가 있어서 그렇다 생각하죠. o porque tienen algún problema. 그렇지 않습니다. Pero no es eso. 내가 멕시코에 살기 때문이 아닙니다. No es porque uno haya nacido en México. 하나님과 단절되어 있기 때문에 고통이 온 El 거예요. problema del dolor viene porque el hombre está desconectado de Dios. 내 문제를 못 보고 있습니다. No somos capaces de ver nuestro problema. 내 문제는 하나님과 단절되어 죽어 있는 건데 El problema es que estamos separados de Dios y muertos. 두 번째 틀린 답을 붙잡고 있습니다. Pero estamos aferrados a una respuesta incorrecta. 물에 들어가면 되는 게 아니에요. Es que no se trata de entrar al agua. 하나님과 단절되어 있는 게 틀린 생각을 자꾸 하고 있는 거죠. Porque el hombre está separado de Dios, por eso empieza a pensar en cosas que no tienen nada que ver. 그러니까 자꾸 사람 원망하고 교회 원망하고 Y por eso nos resentimos contra la gente, contra las iglesias.
많은 성도들이 이렇게 살아갑니다. Y muchos creyentes viven de esta forma. 여러분들은 어떤 사람이 되어야 되냐면 De verdad, ustedes deben de ser personas, 이 교회가 어떤 교회가 되어야 되냐면요. ustedes deben de ser una iglesia 그게 답을 줄 수 있는 교회가 되어야 que 돼요. puedan darle la respuesta a esas personas. 전도로 한마디로 말하면 답을 주는 겁니다. Porque el evangelismo es dar la respuesta a alguien. 교회를 데려다 갖다 놓는 게 아니라 답을 주는 No se 거죠. trata de traer a las personas a la iglesia, se trata de darle la respuesta correcta. 제가 알기로 이 지역을 살릴 수 있는 유일한 교회가 있다면 저는 여러분이라고 Y 생각합니다. que yo sepa, la única iglesia en este momento que puede salvar esta región son ustedes. 여러분들이 답을 가지고 있으니까. Así que ustedes deben de tener la respuesta. 누가 뭐래도 이 지역은 답 가진 자를 통해 살아납니다. Porque sin importar lo que la gente diga, esta región solamente se puede salvar si hay personas que tienen la respuesta y la comparten. 이 지역 교회 중에서 정말로 답 가진 교회가 어디 있냔 말이에요. Y en realidad dentro de las iglesias aquí, ¿qué otra iglesia tiene la respuesta en este momento? 그래서 큰 응답 없더라도 계속 해야 되는 이유가 이것입니다. Por eso, aunque hay una respuesta grande de parte de Dios, hay que seguir haciendo esto. 답을 주는 여러분 되시길 바랍니다. De verdad yo anhelo que sean personas que den la respuesta a los demás. 예수가 그리스도라는 이 답을 모르는 사람들에게 정확한 답을 주는 여러분 되시길 Que 바랍니다. sean personas que puedan dar la respuesta que Jesús es el Cristo a las personas que no conocen esta verdad. 베데스다 연못에 들어가야 사는 게 아니잖아요. Porque no se trata de entrar en el estanque de Bethesda para cobrar vida. 누군가가 나를 저 물에 안 넣어줘서 내가 불행한 게 Y 아니잖아요. no se trata de que las personas están infelices porque nadie les mete en el agua. 우리는 하나님의 한성으로 만든 하나님의 자녀인데 하나님과 단절되어서 문제가 온 El 거잖아요. asunto viene porque somos hijos de Dios que estamos desconectados de Dios. 하나님과 함께 해야 합니다. Tenemos que estar con Dios. 하나님과 함께하는 방법은 복음밖에 없습니다. Y solo hay una forma de estar con Dios y es el Evangelio. 복음은 예수가 그리스도라는 것입니다. Y el Evangelio es que Jesús es el Cristo. 그래서 예수가 그리스도라는 정확한 답을 가진 자는 첫 번째 어떤 눈을 뜨냐면 우리의 상태를 정확히 보는 거예요. Por eso aquel que de verdad tiene la respuesta que Jesús es el Cristo, lo primero que le pasa es que logra entender su condición. 하나님 우리를 구원하시려고 그리스도를 보내셨습니다. Porque Dios nos envió el Cristo para salvarnos. 그리스도를 왜 보냈냐 말이에요. Pero ¿para qué fue eso? 인간이 가진 문제 때문에 보낸 거죠. Es por el problema del ser humano. 이 문제가 뭐냐고요. ¿Y cuál es este problema? 사단으로 인하여 죄를 지어서 하나님과 단절된 거예요. Es que por la influencia de Satanás el hombre ha pecado y este pecado nos separa de Dios. 복음을 아는 그 시작은 내가 가진 문제를 정확하게 아는 데부터 시작됩니다. Así que el inicio de entender el Evangelio inicia desde entender nuestra condición. 38년 대 병자의 진짜 문제는 하나님과 단절되어 있는 것이 문제입니다. El verdadero problema de este paralítico de 38 años es que estaba desconectado de Dios. 저 밖에 있는 사람들이 여러분들의 복음을 들어야 될 이유가 이것입니다. Y la razón por la que las personas allá afuera deben de escuchar el Evangelio por sus vidas es esta. 하나님과 단절되어져서 하나님과 원수되어 있습니다. Es que el hecho de que están desconectados de Dios y están enemistados de Dios. 원수된 줄도 모릅니다. Y ni siquiera saben que son enemigos de Dios. 하나님을 만나게 해줘야 합니다. Hay que hacer que se encuentren con Dios. 만나는 길은 예수가 그리스도란 복음밖에 Y el 없습니다. único camino para encontrarse con Dios es el Evangelio, que Jesús es el Cristo. 이 38년 병자 진짜 구원받는 길은 내게 정말로 그리스도가 필요하구나 깨닫는 거예요. La única forma de que este paralítico de 38 años de verdad pueda ser salvo es darse cuenta con que yo necesito al Cristo. 내 병이 중요한 게 아니구나. Mi enfermedad no es lo importante acá, 이 병하고 비교할 수 없는 하나님과 단절된 병을 내가 가지고 있구나. sino que yo tenía un problema más severo todavía, que era estar separado de Dios. 내 진짜 문제는 하나님과 단절된 거다. Mi verdadero problema es estar desconectado de Dios. 이게 깨달아져야 구원이 시작되는 거예요. Y al percatarse de esto es que puede empezar la salvación en una persona. 나를 하나님께로 인도할 수 있는 유일한 길이 그리스도구나. El único camino que me puede llevar a Dios es el Cristo. 그걸 아는 데부터 시작되는 것입니다. Empieza todo esto desde conocer esta verdad. 그래서 인간은 정말로 하나님의 은혜가 필요합니다. Por eso es que el hombre de verdad necesita gracia de Dios. 인간은 다른 게 필요하지 않습니다. El hombre no necesita otra cosa. 우리가 볼 때는 이 많은 것들이 필요한 것처럼 느껴집니다. Porque a nuestro parecer, como que necesitásemos bastantes cosas. 하지만 인간은 그리스도가 필요합니다. Pero el hombre lo que necesita es el Cristo. 그리스도를 통하여 하나님을 만나고 누릴 수 A 있습니다. través del Cristo es que el hombre se puede encontrar con Dios y disfrutar de estar con Dios. 여러분에게도 이 부분이 눈 열려야 합니다. De verdad, a esto debemos de abrir nuestros ojos. 정확하게 보여줘야 그 다음에 답을 붙잡을 수 있습니다. Tenemos que poder ver las cosas precisamente para poder aferrarnos a la respuesta. 수많은 사람이 틀린 답을 붙잡고 틀리게 살아갑니다. Muchas personas tienen una respuesta equivocada y por eso viven de forma equivocada. 그 베데스다 연못이 나를 하나님께 인도할 수 없다고 하는 사실이에요. Pero en realidad es un hecho que este estanque de Bethesda no puede llevarnos a Dios.
이 38년 된 병자, 사실 완전히 죽어 있는 이 병자에게 예수님이 찾아오시죠. Pero viene Jesús a encontrarse con este paralítico de 38 años que en realidad estaba muerto prácticamente. 소망 없는 내게 주님이 찾아오셨어요. El Señor viene a mí y yo no tenía esperanza. 이게 복음입니다. Eso es el Evangelio. 우리는 하나님께 나아갈 수가 없습니다. Nosotros no podemos presentarnos ante Dios. 우리에겐 길이 없습니다. No tenemos un camino por nuestra cuenta. 하나님이 찾아오셔야 돼요. Debe de venir Dios a buscarnos. 이 38년 병자에게 예수님이 찾아오셨습니다. Y Jesús vino a buscar a este paralítico de 38 años. 예수님이 묻으면 네가 낫고 싶냐? Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? 근데 이제 38년 병자가 이렇게 대답을 하죠. Pero el paralítico le responde. 실제로 보니까 나를 저 연못에 넣어달라고 이야기하는 거예요. Él le dice, por favor, pásame de acá para el estanque. 이 38년 병자가 예수가 누군지 모르는 거예요. Este paralítico de 38 años, 8 años no conocía quién era Jesús. 이런 성도들이 참 많습니다. De verdad que hay muchos miembros de la iglesia que son así. 예수님을 만나고도 예수가 누군지 몰라요. Se han encontrado con Jesús, pero no saben quién es. 이 38년 병자가 자기 앞에 서 있는 청년 예수가 그리스도라는 사실을 모르고 있는데 Este paralítico de 38 años ve a este joven Jesús ante sus ojos, pero no se da cuenta de que debe de ser Cristo. 이런 기독교인 참 많습니다. De verdad hay muchos cristianos que son así. 교회까지 와서 겨우 하는 말이 뭐냐면 오늘 38년 된 병자와 똑같은 말을 해요. Porque aún llegando a la iglesia, lo único que pueden decir es lo mismo que dice este paralítico de 38 años. 나를 물에 좀 넣어달라. Por favor, méteme al agua. 그래서 육신적인 기도만 하죠. Y entonces solo oramos por lo que es terrenal. 육신적인 기도가 나쁘다고 이야기를 하고 있는 게 아닙니다. Y lo que les quiero decir no es que esa oración sea errónea. 육신적인 기도를 하나님은 원하십니다. Claro, usted puede orar por lo terrenal y Dios lo pide. 진짜 중요한 건 예수가 누군지 모른다는 Pero 거예요. lo importante de verdad es que la gente no conoce quién es Jesús. 그 교회까지 와서 고작 하는 게 뭐냐면 자기 육신적인 것만 낫게 해달라는 Y 거예요. entonces la gente llega a la iglesia, pero para pedir para la carne nada más. 우상 숭배하는 사람들하고 똑같은 모습입니다. Es decir, somos muy similares a los idólatras. 멕시코에도 우상 숭배가 많을 겁니다. También en México habrá mucha idolatría. 왜 그 우상을 숭배할까요? Pero ¿por qué la gente idolatra así? 우상이 좋아서가 아닙니다. No es porque les gusten los ídolos. 그게 뭔가를 빌면 어떤 육신적을 얻어낼 수 있지 않을까? 그것 때문이죠. En realidad la gente tiene la esperanza de que sirviendo a estos ídolos ellos puedan tener alguna recompensa material. 교회 와서 예수가 누군지 모르니까 똑같은 모습을 취하고 있습니다. Pero por no conocer quién es Jesús, venimos a la iglesia y hacemos lo mismo. 예수님이 누군지 모르니까 그냥 육신적인 것을 얻으려고 예수 이름 부르는 거예요. Porque no sabemos quién es Jesús, entonces venimos aquí y clamamos el nombre del Señor para obtener cosas de la carne. 예수님이 이야기합니다. Y entonces Jesús dice, 일어나 네 자리를 들고 걸어가라. levántate de tu lecho y anda. 이 38년 된 병자가 평생의 소원이 이루어졌어요. Y el deseo que este paralítico de 38 años tenía durante toda su vida se acaba de cumplir. 38년 된 병자의 평생의 소원이 이루어지는 장면이죠. Aquí nosotros vemos cómo el deseo de toda su vida se cumple. 하지만 정말로 38년 된 병자에게 예수님이 주려고 하는 응답은 못 받았어요. Pero en realidad este paralítico de 38 años no pudo recibir la verdadera respuesta que Jesús le quería dar. 정말로 주려고 하는 응답이 뭘까요? Porque ¿cuál es la respuesta verdadera que Dios le quería dar? 구원이. Es la salvación. 구원이. La salvación. 근데 이 사람은 몰라요. Pero él no se dio cuenta de ello. 이 사람은 구원받았다고 볼 수 없습니다. No podríamos decir que él fue salvo en este momento. 성경에 기록되어 있지 않지만 나중에 구원받았는지 저는 모릅니다. Y bueno, no sabemos si después él viene a recibir la gracia de la salvación plenamente. 하지만 이 상태로 볼 때 이 사람은 구원받았다고 볼 수 없습니다. Pero en ese estado, viéndolo nada más, él no ha sido salvo. 이런 사람들이 교회 안에 많습니다. Dentro de la iglesia hay muchos que son así. 예수님을 교회 응답을 받을 수 있습니다. Personas que reciben respuestas por medio de Jesús. 하나님께 기도해서 응답을 받을 수 있습니다. Personas que oran ante Dios y reciben una respuesta. 하지만 복음을 못 알아듣는 사람이 Pero 있습니다. que no entienden el evangelio. 그래서 전혀 구원과 관계없는 사람이 Y 있습니다. por eso que no tienen ninguna relación a la salvación. 구원받지 못했는데 왜 응답을 하나님 주십니까? Y si alguien no es salvo, entonces ¿por qué Dios tendría que darnos alguna respuesta? 응답이 목적이 아니에요. Porque el objetivo no es la respuesta como tal. 이 예수님이 누군지를 깨닫게 하려고 주신 응답이에요. Dios permite esto para que la gente se dé cuenta quién es Jesús. 세상의 과학과 의학으로 절대 해결할 수 없는 문제를 예수님이 해결하신 거예요. Porque Jesús acaba de resolver un problema que no se puede resolver ni por la ciencia ni por la medicina humana. 그걸 통해서 이분이 바로 그 메시아구나 깨닫게 하려고. Pero a través de esto él se tendría que dar cuenta, él es el Mesías. 응답 주는 이유는 그것 때문이라니까요. Pero en realidad para eso es que Jesús da las respuestas. 응답이 중요한 게 아닙니다. No son las respuestas como tal lo que sea importante, 응답을 통해서 이분이 메시아다는 사실을 깨닫게 하려고 주신 응답이에요. sino que el Señor da esta respuesta
respuestas para que nos percatemos de que Él es el Mesías. 38년 된 병자에게 진짜 주려고 하는 답을 이 38년 된 병자는 못 받았어. Pero este paralítico de 38 años no pudo recibir la respuesta que fue importante de verdad. 여러분에게 은혜가 있기를 바랍니다. Dios de verdad deseo que haya gracia sobre cada una de sus vidas. 응답이 분명히 중요합니다. Claramente es importante tener 하지만 respuestas. 그 응답을 통해서 하나님이 하시고자 하는 걸 보셔야 됩니다. Pero más allá de eso, tenemos que ver lo que Dios quiere hacer por medio de esa respuesta. 하나님이 강단을 통해서 계속 말씀을 선포하시죠. Dios permite que a través de ese púlpito siga compartiéndose la palabra. 왜 말씀을 선포하십니까? ¿Para qué se comparte la palabra? 계속 복음을 더 알아가라고. Es para que la iglesia pueda conocer el Evangelio más y más. 하나님의 소원은 이겁니다. Ese es el deseo de Dios. 복음 아는 길 외에는 하나님을 알 수가 없습니다. Porque aparte del Evangelio no hay forma de conocer a Dios. 여러분들이 복음 아는 만큼 성장하고 살아가게 돼 있습니다. Y mientras más conocemos el Evangelio, más crecemos y más vivimos. 또한 여러분들이 복음을 풍성히 누릴 수 있는 만큼 이 지역을 살릴 수 있을 Y 것입니다. mientras más usted puede disfrutar del Evangelio de una forma abundante, más usted será capaz de salvar esta región. 38년 된 병자처럼 죽고 있는 나를 살리러 오신 분이 예수 그리스도입니다. Aquel que vino a salvar a ese paralítico de 38 años, que es como nosotros, en realidad fue Jesús. 우리가 그 38년 된 병자가 같이 죽어있던 자였습니다. Somos personas que habíamos estado muertas, como este paralítico de 38 años. 하나님과 단절되어 있던 자였습니다. Éramos personas desconectadas de Dios. 그 하나님을 만나는 유일한 길이 그리스도입니다. Y el único camino para encontrarnos con Dios es el Cristo. 우리는 이 답을 전 세계에 줘야 합니다. Debemos de dar esta respuesta a todo el mundo. 예수가 그리스도라는 복음을 전 세계에 증언해야 합니다. Debemos de testificar a todo el mundo que Jesús es el Cristo. 이것이 하나님 이 교회에 원하는 것입니다. Eso es lo que Dios desea de esta iglesia. 자, 마지막으로 하나 더 기억해야 될 게 있습니다. Y por último, solo una última cosa que recordar. 복음을 전 세계 전하면서 딱 하나 더 해야 될 거. Mientras compartimos el Evangelio a todo el mundo, hay una cosa que debemos de tener presente. 복음을 점점 더 알아가는 거. El conocer el Evangelio más y más y más nosotros. 가끔 조 목사님이 가끔 하는 말 중에 이런 말이 있습니다. Dentro de lo que el pastor Shaw dice, hay algo que él menciona. 멀리서 산을 이렇게 보는 거죠. Que él ve una montaña desde lejos. 산입니다. La montaña está lejos. 근데 산을 가까이 갈수록 산이 더 커 보인다고 Y 해요. mientras más se acerca a la montaña, más grande se ve la montaña. 복음을 알면 알수록 복음이 더 크게 보여요. Mientras más y más vamos conociendo el Evangelio, más y más grande se ve el 이 Evangelio. 복음을 분명히 깨달으셨습니다. Claramente ustedes ahora saben cuál es el Evangelio. 알면 알수록 복음이 더 크게 보입니다. Pero mientras más van descubriendo el Evangelio, más grande se ve el Evangelio. 알면 알수록 그리스도가 더 크게 보이는 거죠. Mientras más van conociendo el Cristo, más enorme se ve ese Cristo. 그 복음으로만 이 지역을 살려낼 수 있습니다. Solamente con ese Evangelio se puede salvar esta región. 여러분 통해서 이 지역이 정말로 사는 은혜가 있게 되기를 바랍니다. De verdad yo anhelo que haya una gracia dentro de sus vidas para que esta región sea salva por medio de ustedes. 또 하나님께서 은혜를 주시면 여러분을 만날 수 있을 것 같습니다. Y yo creo que si Dios nos da más gracia, podremos seguirnos encontrando. 그런 날을 기대하겠습니다. Y estaré muy ansioso de ese día.